ମାହାଳିଆ ଧନ କାକେ ଆସନେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସରକାରର ଧନ କାକେ ଆସନେ କହତୁ ଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ପୁରା ସରକାରର ଧନକେ ଆସ କରି ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ଯେତେବେଲେ ଇ ପଇସା ପତ୍ର ମିଲୁଛେ ଛାଡ଼ମାକେ ଟୋଟାଲ ନେଇ ଚାଞ୍ଚ ନେଇ ନା। ତ ସରକାର ଯେତେବେଲେ ଯେନ୍ ସୁବିଧା ମନ ଦଉଛନ୍ ଯେନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଯେନ୍ ସୁବିଧା ମନେ ମିଲୁଛେ ସେନର ଫାଇଦା ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଉଠାବା କଥା। ଆର୍ ଇନର ଫାଇଦା ଯଦି ନେଇ ଉଠଉଛନ୍ ବୋଲେ ଆପଣ ହେ ଯେନ୍ ମୋବାଇଲ ମନ ରଖିଛନ୍ କିଛି ଲାଭ ନେଇ ନା ଆଜ୍ଞା। କାଁ ଦେଖୁନ୍ লোক মানে আপনার সামনারে গোটে লোক পয়সা পাইবা আর আপন যদি পয়সা নেই পাইলে আপনার জীবন কেনতা লাগবা হ্যাঁ সে টাইমকে দেখুন এবে আপনার পাখে মাত্র দিনেক রহলা আর এই 30 তারিখ ভিতরে যদি আপনার নেই করুছন বলে আপনার জীবনরে আর নেই পে করে পারন না। তো যেন মনে এবে নূয়া রাশন কার্ড পেয়েছন আজ্ঞা আপন ভূমিহীনরে বি করন যদি আপনার জমি নেই না বলে আর জমি আছে বলে আরামসে আপনার যেটাকে সিএম কিষান আপনাকে আবেদন করে দিন কারণ আপনার হচ্ছে 31 তারিখ হচ্ছে আপনার লাস্ট ডেট আর এই সময় ভিতরে আপনার সমস্তে আবেদন করবা কথা আর গোটে কথা দেখুন যেন আজ্ঞা মানে ভূমিহীনরে করবা লাগি চাহুন বলে আপনার পাখে জব কার্ড থাকা কথা নেই হলে আপনার টোটাল করে নেই পারন। আর যদি আপনার জমিরে করুছন বলে প্রত্যেক অক্ষয় তৃতীয়াকে আপনার 2000 পাইবে আর গোটে রহলে আপনার কাଣା বলছ আমার নূয়াখাইরে পাইবে। তো আসুন মুই বতাই দেছি আপনার স্টেপ বাই স্টেপ কেনতা আপনার কাଣା আবেদন করবে আজ্ঞা। পহলা কথা দেখুন আপনার পহলা কৃষক ওড়িশা পোর্টাল রেজিস্ট্রেশন করা পড়বা আর কৃষক ওড়িশা পোর্টাল কেনা করবে তার ভিডিও তো আমার চ্যানেলে অছে নাহলে ভিডিও তলে মুই লিঙ্ক দিয়ে দিছে যে করে আপনার দেখিদেবে। তো আপনার মোবাইল যেকোনসি ব্রাউজর ওপেন করবে ধ্যান দিকে দেখুন বহু সহজ কিছু এনে ছোটিয়া ছুয়া গুলো দেখলে জানবা এটা কাঁ বড় জিনিস কে হ্যাঁ। তারপরে দেখুন এনে আপনার সিলেক্ট করবে সিএম কিষান লাগলে তারপরে ইনে আপনার সেইটরে সিলেক্ট করবে। তো এটা সিলেক্ট কলা পরে সিএম কিষান সিলেক্ট করবে আপনার গোটে পপঅপ গোটে আসিଯିবা হ্যাঁ এই পপঅপ আসলা রে বুয়া তারপরে এনে হটে দেমা হটে দেলা পরে দেখুন চাষী পঞ্জীকরণ লেখা হয়েছে। তো ইনে আপনার ঠটে দেবে হাতকে হালা পরে কাঁ করবে না ইনে দেখুন আপনার এই ভায়া সিস্টম সব পলে আসবা পলে আসলা পরে কাঁ করবে ইনে আপন মানে যে ডিসক্লাইমর দিছে তো ইনে আপন মানে কাঁ করবে ডিক্লারেশন যেন দিছে ইনে টিক চিহ্ন মারদেবে। তারপরে ইনে দেখুন আপনাকে এন্তা হিসাবে বতৌছে যে আজ্ঞা গোটে ছোটিয়া ছুয়া দেখলে জানবা পুরা একদম সহজ আজ্ঞা। ইনে দেখুন অ্যাপ্লিকেশন আধার নম্বর লেখা হয়েছে তো সমস্তে জানিছন ইনে কাঁ করবে আপনার যেন আধার কার্ড অছে আধার কার্ড দেবে তারপরে যেন ক্যাপচা কোড অছে সে ক্যাপচা কোডকে আপনার ধ্যান দিয়ে টিকে ভরবে এই ক্যাপচা কোড দেখুন এই ক্যাপচা কোডকে ইনে ভর দেলে আরামসে আপনার হয়েগলা আধার কার্ড দেলে তারপরে গেট ওটিপি অছে অপশন কিংবা আপনার আই স্ক্যানর করে পারবে কিংবা ফিঙ্গর প্রিন্ট দিয়ে করবি করে পারবে। তো ସବୁଠାରୁ বেস্ট হবা আধার কার্ড সঙ্গে মোবাইল নম্বর লিঙ্ক অছে বলে আপনার গেট ওটিপি নে সিলেক্ট করবে। তারপরে দেখুন ইনে যেটা কি আপনার পলে আসবা সব কমপ্লিট হলা এবে মুই আপনার সামনে করে দেছি গেট ওটিপি বলি করি। তো এটা যেতে করে দেউছন আপনার দেখুন যে রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিলে সে নম্বর গোটে ওটিপি যা মানে আধার কার্ড সঙ্গে যে মোবাইল নম্বরটা লিঙ্ক নিয়ে অছে কে সেনেকে ওটিপি যা। তো মোর যে ওটিপি রয়েছে তো আপনার এইভাবে দেখবা তো ইনে আপনার ওটিপি কে ভরি দেবে আজ্ঞা ওটিপি কে ধ্যান দিয়ে টিকে ভরবে আরামসে আপনার মানে হরবর नहीं হেবে পুরা ভল হিসাবে ভরি ভরা দেবে ওটিপি যেনতা থিবা সেনতা মোর যেনতা ওটিপি আছে মুই সেনতা ভর দেউছে আপনার মানে টিকে ধ্যান দিয়ে দেখুন আরামসে জানবে। ওটিপি ভর দিয়ে সারা পরে ইনে গোটে অপশন লেখা হয়েছে ভেরিফাই বলি করি যদি ওটিপি নিয়ে হচ্ছে রিসেন্ট মারবে না কিছু অসুবিধা নেই। তারপর দেখুন এইভাবে আপনার পলে আসবা আপনার ইনে আধার নম্বরটা দেখাবা আজ্ঞা মনে রাখুন ইনে দেখুন আপনার মোবাইল নম্বরটা ইনে ভর দেবে আপনার যেকোনসি মোবাইল নম্বর আপনার ঘরে যেটা ইউজ করছন সে নম্বর ভর দেবে পহলা আধার কার্ড দেলে মোবাইল নম্বর ভর দেলে আরামসে গেট ওটিপি অপশন সিলেক্ট করবে যে নম্বর দিয়ে সে নম্বর কে গোটে ওটিপি এটা যা। তো সে ওটিপি কে আপন ইনে গোटे गोटे করে ধীরা করে আপন ভরাতে নেবে আপনার যেনতা ওটিপি যাইবা সে হিসাবে স্টেপ বাই স্টেপ গোটে আপনার 6টা নম্বর যাচ্ছে 6টা নম্বর যাচ্ছে সে 6টা নম্বর কে ইনে আপনার ভরিদেলে আরামসে হয়ে যাচ্ছে কারণ মুই আপনার সামনে ভরিদেলি ভর দিয়ে সারা পরে ইনে লেখা হয়েছে গোটে অপশন দেখুন ভেরিফাই বলি কেড়ে সুন্দর ভাবে আপনার দেখিপারুছন ইনে দেখুন ভেরিফাই লেখা হয়েছে ভেরিফাই লেখলা পরে কাঁ করবে ইনে আপনার পহলা অপশনটা দেখুন আপনার চাষীরে করবার থিলে এসএমএফ করবে আউ মিডিয়াম করছেন মিডিয়াম করবে যদি ভূমিহীন অছন বলে আপনার LAH রে করবে চাষীরে করছেন এসএমএফ করবে মনে রাখুন। তারপরে মধ্যম চাষী যেন মনে অছন MLF রে করবে আউ যেন মানে ভূমিহীন করবার লাগে চাহুছন সে LAH রে করবে মুই যারটা কହୁছে সে স্মল মার্জিনাল ফার্মর। তারপরে দেখুন আপনার টাউনে থিলে টাউনে করবে গাঁ গলি থিলে গাঁ গলি করবে তো গাঁ গলি রুরাল অপশন সিলেক্ট করবে আজ্ঞা আমার গাঁ গলি যেতে তেণুক আমি রুরাল অপশন সিলেক্ট করবো আর টাউনরে নেই করবে পুরী। তারপরে ইনে দিচ্ছে তলে গোটে দেখুন ব্যাঙ্ক আকাউন্ট সিডিং স্টাটস এটাকে আপনার ভেরিফাই করদেবে আপনার কেন ব্যাঙ্করে ডিবিটি অছে তো সে ব্যাঙ্কটা ইনে অটোমেটিক দেখা মুই যাটা কହୁছেন দেখুন তাঙ্কটা তাঙ্কর ব্যাঙ্কর নম্বরটা পলে আসলা। তো এইভাবে আপনার মানে নিজে নিজে
आपनर केन बैंक रे डीबीटी अच्छे से सब डिटेलटा आपन हिसाब चेक करदेवे कहीं डीबीटी चेक करवा बहुत जरूरी नहीं आपन नहीं पारे तापरे आपन प्रोसीड करदेले कर दी सारा पर आपनर ई भलिया जेनटा कि गोटे गोटे केन्द्र बने रख जेती केन्द्र सेनाटा तापर देखन आपनर सब डिटेलटा गोटे गोटे पलि आसबा पूरा तलके तल स्क्रॉल करबे इने लिखाई छे पहला ऑप्शन टे होचे जहाँकि आपनकर बापार ना हो किंबा आपण हजबैंड हो जो लेडीज मैंने करुचन बोले हजबैंड देवे पुओ पिला करुचन बोले बापार ना देवे तो फादर मदर एंड हजबैंड दीचे तो दुईटा भर जेनटा पे आप सिलेक्ट कर मुझे जहाँ कहते बापारटा मुझे बापार नाटा इन्हें लिखी दूचे एतकी भर दी सारा पर देखन टे ध्यान दी करबा सब कैपिटल लेटर लिखवा लागि चेष्टा करबे स्मॉल लेटर नहीं लिखबे कैपिटल अर्थ होचे माने बड़र हो एतकी भर देबे भर दी कर क्या करबे तलके स्क्रॉल करबे पूरा तलके स्क्रॉल करबे इने गोटे ऑप्शन दउचे देखन आपन राशन कार्ड भी होचे कैटेगरी ने आपन सिलेक्ट करबे आपन जेन कास्ट रो थिले से कास्ट रो सिलेक्ट करबे आज्ञा मन रखन आपन ओबीसी थिले ओबीसी करबे जनरल थिले जनरल जहाँ थिले से करबे तापरे आपन कृषक ओडिशा पोर्टल बेले जेन जमीटा दिथिले से जमीटा सिंगल जमी ना जॉइंट जमी आपन जेन जमीटा सिंगल थिले सिंगल करबे जॉइंट थिले आपन जॉइंट करबे आज्ञा मुई जाटा कहूचे तांकर अच्छे सिंगल जमी तेणु कर मुई सिंगल ऑप्शन रे सिलेक्ट करबे बस एतकी ना आर किछि करबा नै पड़े तापरे तलके टिके स्क्रॉल करबे आज्ञा टिके ध्यान दिके देखुथन आराम से जानबे किछि टेंशन नबार नै नो आराम से देखि देला परे तलके पले आसबे तलके पले आसला पर देखन इने जेनटा कि आपनकर आसी जाउचे जेना कि आपनर अपलोड लैंड कॉपी बोलुचे माने आपन जमीटा अपलोड करा पड़बा जेन कृषक ओडिशा पोर्टल कला बेले जेन जमी दिथिले से जमीटा इने अपलोड करबे नेट कॉपी के आपन इने पीडीएफ कर गुटे अपलोड करबे चलन मुई आपन सामने रे कर दिछि कहीं गला हां आसला ई भितरे मुई केन रखिथिली हां गैलरी रे रखाइतला पर लाउचे डाउनलोड करछि हां तो देखन मुई जेना कि तांको खोजी बाहर करुचे आपण मैंने जेन सेव करते से जगह आप खोजी बाहर करेंगे जेनटा आप जाना हिसाब से आप सेव करते से हिसाब से आप तार पीडीएफटा इने अपलोड करदे आज्ञा चलो मुझे आप सामने करदे आपन लगे सुविधा है आज्ञा देखो आप सामने मुझे करदेली सब तार जमीटा अपलोड करदेली फाइलटा पीडीएफटा अपलोड कर दी सारापर तलके स्क्रॉल करबे इने गोटे लिखाई देख टीम एंड कंडीशन लिखाई तो इने आप टिक चिन्हटे मारिदेवे टीम एंड कंडीशन ओके मारबे ओके मार दी सारा पर क्या करबे इने आपन सबमिट ऑप्शन जेन दउचे तो इने आपन सबमिट ऑप्शन रे आपन सबमिट कर देबे आज्ञा मन रखन आपन सामने मैं कर दोचे देखो सबमिट एबे रहबा तो इटा के इने आमे सबमिट करमा तब आर यू श्योर लेकुचे इटा आपन ओके कर देले आपन रजिस्ट्रेशन फुल सक्सेसफुल ही गला ई हिसाबे निजे निजे आपन कर दन इटा कर दी सारा पर देखन आपनटा हेला कि नै हेबा आपन केनता चेक करबे आज्ञा आसन मुई बते दोचे अप्लाई कर सारा पर केनता कर आपन निजे चेक करबे ठीक ध्यान दी कर देखन आपन डेबिट सेट रे लिखा होचे स्थिति जांच करंतु बोली लिखा होचे ई जेन डेबिट सेट रे देखन ई डेबिट सेट रे आपन रहबा स्थिति जांच करंतु बोली करी तो सीएम किसान आथर आसला पर इने ओके करबे ओके कर सारा पर इने आपन आधार नंबर देबे तापर तलके टिके स्क्रॉल करमा तलके टिके स्क्रॉल कला पर इने ई कैप्चा कोड भर देबे शो ऑप्शन रे आपन इने शो कर देबे चलन मुई कर दोचे आमे सब डिटेल भरि देलु भर दी सारा पर इने शो ऑप्शन दी शो ऑप्शन रे सिलेक्ट करमु शो ऑप्शन रे सिलेक्ट कला पर देखन इने तांगर गोटे गोटे सब डिटेलटा पले आसबा जेते हेतु आमे नुआ करे आवेदन करिचे मु एबे करी तो तांकर काना लिखला एप्लीकेशन कंप्लीट हैला आ टेंशन नेना एबे केवल आपन के आपन अंचर जेन भेडब्ल्यू मन अछन से मन के कहि देबे आगे मोटा टिके अप्रूव कर देबे सांग सांग से मन अप्रूव कर देबे नेहले आपन 15-20 दिन वेट कर देले बोले से मन आराम से मन अप्रूव करबे पहला भेडब्ल्यू वेरिफिकेशन करबा तापर ब्लॉक वाले डिस्ट्रिक्ट वाले तापर कलेक्टर एतकी जेते बेले आपन कंप्लीट हैला बोले आपन जानबे जे आराम से आपन माने सीएम किसान पैसा पाइबे आज्ञा आ जेन स्टेट वेरिफिकेशन प्राय तो समस्त रसी माने पैसा पे कर दिन 2 दिन गला पर इटा आपन कंप्लीट हबा आज्ञा तो पहला काम टे हैला आपन एतकी काम कर दिचन बोले एतकी जेंटा कि आपन ग्रीन टिक सब आसला ई जेन एप्लीकेशन जेना ग्रीन टिक होइचे तो एंता आपन आसला बोले आराम से आपन ही गला आराम से आज्ञा केडे सुंदर भाबरे आपन जानि पाउचन आर कृषक ओडिशा पोर्टल अपडेट करबा लागि चाहउचन बोले आपन माने कहन नेल तार वीडियो भी मुई आपन के बने देमी आज्ञा आशा करछन वीडियो आपन के निया देबे भल लागितबा आ वीडियो को समस्त शेयर कर दियन जेन माने नवा आवेदन करबा बोले करि कर दियन।